في هذه الحلقة من بوتيك كازيناف، عالم الشوكولا الذي أضاف حيوية إلى بلاد الباسك. هذا البوتيك العريق يخفي قصصا ونوادر ويفخر بأسلوبه اليدوي. هذا المطعم البوتيك في برشلونة يحمل من الذكريات والنكهات ما يجعله رمزا من رموز المدينة التاريخية، ولا عجب أن مطبخه تحول مزارا للسائحين. لم يكسب الحذاء الإيطالي شهرته من العدم، فهناك أيد خبيرة اكتسبت خبرتها بالوراثة، وهذه العائلة مثال واضح على احترام الحرفي لمهنته. للشوكولا في كازيناف نكهة نادرة، لأن خبرة قرن ونصف تتركز في كل حبة شوكولا تتذوقها في هذا البوتيك. On a coutume de dire que en Pays Basque, tout ce qui est dépenses et ce qui est maison est régi par l'épouse. En fait, c'est un droit particulier. Le mari a l'illusion d'être le chef de famille, mais en fait, c'est très souvent la mère, la femme qui est vraiment la chef de famille. La chocolaterie Cazenave a été fondée en 1854 par M. Pierre Cazenave qui venait des Landes, s'établir donc en Pays Basque. C'est lui qui a installé les premières machines dans la rue Arceau-Port-Neuf. Par la suite, il y a eu une phase d'industrialisation qui était plus importante, où on a vraiment créé un atelier à l'embouchure de la Dour, donc dans l'ancienne usine. Et donc c'est là où industriellement le chocolat a commencé à se faire en partant des fèves, mais de façon plus industrielle, avec des machines aux alentours des années 1900. في ثلاثينيات القرن الماضي كانت الجدة على موعد مع الحظ الذي طرق بابها فأصبحت مالكة الدكان. Ma grand-mère est venue, je dirais presque par hasard, dans cette maison aux alentours de 1930. Elle était serveuse dans cette société et les patrons de ma grand-mère, la famille Birabin, lui ont proposé de racheter l'affaire. Ma grand-mère a hésité, bien sûr, parce que c'était une affaire qui s'achetait assez cher. Elle a dû vendre une bijouterie qui appartenait à son mari. Donc les spécialités chez nous, c'est pas simplement le bonbon en chocolat, ni le touron. On fait aussi du touron et on fait aussi du chocolat, mais aussi surtout on fait du chocolat à boire. Et en particulier, on fait le fameux chocolat mousseux avec la mousse qui déborde et qui enchante les enfants parce qu'ils s'en mettent un peu partout. Et donc c'est ça qui est intéressant pour pouvoir avoir des générations successives qui viennent consommer et trouver du plaisir. 160 عاما مرت والدكان يعتمد في استمراريته على حرفييه ويصر على الابتعاد عن الشوكولا بمفهومها الصناعي ليحتفظ بخصوصية الانتماء للمكان. Donc trois origines pour le chocolat Cazenave, Côte d'Ivoire, Venezuela et Costa Rica. On mélange ces proportions de fèves
et on va les griller dans le grilloir qui est ici. Une fois que la fève est grillée, eh bien, l'écorce est plus facile à séparer. Donc, une fève grillée, c'est ça, une écorce qui se sépare, et bien là voilà. Donc, il reste après la matière noble qui est celle-là. Donc maintenant, on va donc broyer et concasser la fève. Et ensuite, on va abaisser la finesse, la granulométrie de cette pâte. Et c'est dans ce mélangeur qu'on va faire les mélanges pour la production finale. Donc là, on va rajouter par exemple du lait pour faire du chocolat au lait. On va rajouter des extraits de café pour faire du chocolat café, de la vanille. Et donc on fait les différentes sortes de chocolat, on les fait ici. الشوكولا شغف وحرفة وذكريات وليس صناعة. Il y a aussi, il faut le dire aussi, les deux vitraux de Montméjean. On a bien sûr gardé ces deux vitraux qui ajoutent aussi au caractère, je dirais, un peu suranné, un peu vieillot, mais aussi un peu avec du charme qu'on continue bien sûr à conserver. تتجمع كل الأعمار في صدفة قلما أن تتوافر إلا عن قصد، والجامع بينهم كازيناف. La clientèle est une clientèle à la fois du Pays Basque, donc habituée, qui viennent faire les courses à Bayonne et qui viennent ensuite prendre le chocolat. Donc, par exemple, la rentrée des classes, par exemple, dès qu'il pleut en hiver ou au printemps. Ceux-là, ils sont d'ici. Et vous avez aussi la clientèle touristique. بعد الفاصل. Y al principio no era restaurante, era un sitio de tapas donde se vendían conservas, anchoas. إذا استطعت أن تقاوم النكهة والأطباق الشهية، فالأكيد أنك لن تقوى على مقاومة فضولك في التعرف على 200 عام من التاريخ في مطعم لوس كاراكوليس. Hola, soy Aurora Bofaruy, la quinta generación del restaurante Los Caracoles, fundado en 1835 y siempre ha ido de padres a hijos. الثقة العارمة نتيجة خبرة 200 عام يرويها الزبائن وجدران المطعم التي استرقت السمع من أحاديث مشاهير طالما زاروه. Este restaurante empezaron mi bisabuelo y al principio no era restaurante, era un sitio de tapas donde se vendían conservas, anchoas y poco a poco pues, se fue ampliando a restaurante como es ahora. Son los famosos pollos de Los Caracoles. Hay mucha gente que viene también como takeaway, se los lleva a casa, hechos con leña, muy ricos.
Ramón en la cocina le encantaba hacer los caracoles, que hizo los caracoles con salsa, y esto fue el plato famoso que le dio nombre al restaurante, porque primero el restaurante se llamaba Casa Bofarull y la gente cuando salía del liceo a cantar ópera y venían aquí al restaurante siempre decían: vamos a aquel restaurante que se comen también esos caracoles, y por eso el restaurante quedó con el nombre de los caracoles. Estamos en la cocina, la famosa cocina de los caracoles, fundada en 1835, cocina de carbón, y todos los platos se hacen en esta cocina. La gente pasa por aquí y ve la cocina. Yo creo que es la cocina más fotografiada del mundo. قد يكون المطعم الوحيد الذي يدخله الزبائن من المطبخ ليحملوا معهم الرائحة بانتظار أن يصلهم الطبق. Ahora también pues hacemos paellas, la paella por ejemplo de bogavante, que se ha introducido ahora hace poco, la paella de pescado y marisco, paella de pollo, también tenemos platos para vegetarianos. Y hay otra sala arriba del todo, que es una especie de balcón, que antiguamente es donde dormía mi tatarabuelo, y allí pues también pueden ver cómo se cocinan los platos desde la parte de arriba del balcón, y la gente pues le gusta mucho. Su hermano Antonio era un gran relaciones públicas y siempre pues estaba en contacto con los artistas, porque él producía películas de cine, y venían aquí para verle y comer esos tan famosos caracoles que se convirtieron. Mi padre, como decía antes, está con el artista, el actor Charlton Heston, aquí en esta foto, muy conocido, y luego yo estoy con el Jimmy Carter, que vino 2 veces al restaurante, y luego tenemos también al Robert De Niro. Está mi tío, el hermano de mi padre, Agustín, con el Robert De Niro en esta foto de aquí. Luego todo el fútbol, match, el fútbol, soccer, here. Y lo más importante, mi tío y mi abuelo, que fueron los que le dieron el empuje al restaurante. El de la izquierda, mi abuelo Ramón, que es el que le gustaba cocinar los caracoles, y luego su hermano Antonio, que es el que era el relaciones públicas del restaurante. El restaurante tiene un ambiente por la noche, yo creo que es único el ambiente que hay aquí por la noche. بعد الفاصل. Il principale tagliava il sopra, noi ragazzetti piccoli cucivamo il sopra a mano. إذا كنت تبحث عن حذاء بمواصفات خاصة، فعليك أن تقصد كالتزوليريا، البوتيك الأقدم في وسط روما الذي تديره العائلة منذ زمان بعيد.
مدينة قديمة مثل روما لا تخلو شوارعها الخلفية من صناع أحذية يكملون الأسلوب العريق في صناعة الحذاء الإيطالي الذائع الشهرة. Siamo io e mio fratello, fatto il calzolaio, sta a Roma, stavamo a paese, poi siamo venuti a Roma. Ecco, sono venuto a Roma che era nel 50, era l'anno santo, mi ricordo, perciò avevo 17 anni, non è che mio fratello è uguale a me, è venuto dopo di me, già facevo tante cose, mi ero imparato da ragazzino al paese. Il principale tagliava il sopra, noi ragazzetti piccoli cucivamo il sopra a mano. La mia famiglia è nata qui, diciamo, quasi tutte qui sono nate. Mia moglie mi ha aiutato a lavorare e siamo andati avanti così. Praticamente è nato tutto da mio suocero, che lui era un artigiano ormai da tanti anni, insomma, e praticamente ci ha inserito nell'azienda di famiglia, diciamo, e ho imparato da lui a fare le scarpe. Noi facciamo veramente la scarpa su misura, noi prendiamo la misura del piede, facciamo una forma per quel piede e usiamo materiali particolari, pelle buona e cuoio, ci mettiamo tanta passione, creiamo ancora le scarpe col sistema antico. A questo punto posso iniziare a pensare al modello, a come devo fare il modello di questa scarpa. Praticamente utilizzerò questi modelli per tagliare la pelle e questa sarà la parte davanti della scarpa. لم يعد متوفرا من يصنع حذاءك بيديه ويتعامل مع كل تفصيل في الحذاء. Tutte fatte a mano, tagliate a mano e lavorate a mano. Praticamente la scarpa è come il piede della persona. لا يأبه كثيرا للوقت، إنه ينجز قطعة بالنسبة إليه مقياس نجاحها هو رضاه عنها. Dopo una giornata che si asciuga la colla, l'effetto finale che sarà questo. Diamo la tinta alla scarpa. Finita, è solo da lucidare. Penso di aver accontentato 1000 persone con una scarpa particolare, personale, soprattutto personale, perché magari la scarpa che faccio io un'altra persona uguale non ce l'ha.